Halo semua, sekarang saya lagi dalam perjalanan ke rumah teman bersama suami tercinta. Tuh dia lagi bawa mobil. Saya bilang ke dia nggak boleh lihat ke kamera, lihat ke jalan, takutnya tabrakan ya kan, kita lagi di jalan tol. Oke, saya mau interview sebentar suami saya, dan ini tidak direncanakan, ini saya lakukan secara spontan. Dan saya akan tanyakan ke suami saya apa pendapatnya tentang Alkitab dan bagaimana hubungannya dia dengan buku ini secara pribadi. Oke, jadi karena dia orang Jerman, jadi kalau setiap kalimat yang nanti dia bilang saya akan terjemahkan. Oke. Yes, bist du bereit? Yep. Saya barusan tanya apakah dia siap. So, erste Frage. Pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan ke dia, seandainya dia bukan seorang pendeta, apakah dia akan membaca Alkitab? Erst, wärst du kein Pastor, würdest du die Bibel lesen? Auf jeden Fall. Ya, sudah pasti katanya. Ya, wieso? Kenapa? Weil die Bibel die Grundlage für mein Leben darstellt. Stop. Karena yang tertulis di Alkitab itu adalah pondasi dari kehidupan manusia, kehidupan saya. In der Bibel weiß ich, was Gott denkt. In der Bibel sehe ich die Leidenschaft, den Herzschlag Gottes. Karena di Alkitab saya bisa melihat, merasakan detak jantung hati Tuhan, apa yang Tuhan rasakan. Und in der Bibel höre ich, was Gott für Gedanken über mein eigenes Leben hat. Dan dari Alkitab juga saya tahu apa pikiran Tuhan tentang saya. Was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Apa yang saya harus lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Und wo ich mich entspannen kann, weil er sich darum kümmert. Dan di mana saya bisa rileks juga karena saya tahu dia akan menyelesaikan masalah saya. Oke. Das war erste Frage. Ja. Pertanyaan kedua yang akan saya tanyakan, kenapa menurut dia banyak orang yang punya masalah membaca dalam Alkitab? Was denkst du, warum so viele Menschen Probleme haben, in die Bibel zu lesen? Das ist eine gute Frage. Oh, itu pertanyaan yang bagus. Es geht wirklich vielen Menschen so. Memang ternyata banyak orang yang punya masalah ini. Und jeder glaubt, er ist damit alleine. Dan setiap orang pikir dia sendirian dengan masalah ini. Ich glaube, wir sind zum einen nicht mehr gewohnt, wirklich regelmäßig in einem Buch zu lesen. Menurut saya, kebanyakan orang itu tidak lagi terbiasa membaca buku secara teratur. Und dann verwendet die Bibel oft eine Sprache, die nicht so ist wie unsere Alltagssprache. Dan Alkitab juga menggunakan bahasa yang tidak biasa dipakai sehari-hari. Und ich glaube, dadurch fällt es vielen Menschen schwer. Karena itu menurut saya sulit untuk orang-orang membaca Alkitab. Aber wenn wir diese Hürden überwinden, tapi kalau kita bisa menanggulangi masalah ini, bisa melewati masalah ini, und uns angewöhnen, wirklich jeden Tag in der Schrift zu lesen, dan menjadikan kebiasaan membaca dalam firman Tuhan, dann wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche die Schrift lebendiger in unserem Leben. Dan maka hari demi hari firman Tuhan itu akan hidup, akan bisa tulisannya itu seperti hidup kalau dibaca. Was helfen kann, sich das tägliche Lesen anzugewöhnen? Das wäre meine dritte Frage. Okay, alles klar. Pertanyaan ketiga, gimana cara bagaimana menangani masalah ini? So, wie kann man dieses Problem lösen? Ja. Also, ich glaube, das Erste ist wirklich, sich einen ruhigen Platz zu suchen, an den man jeden Tag hingehen kann. Ob das jetzt ein Eck in irgendeinem Raum ist, eine Kammer,
Ya, yang sebaiknya setiap hari itu kita berada di tempat yang dimana kita bisa sendirian di satu kamar kecil, bukan toilet, kamar yang dimana pokoknya kita bisa sendirian, kita bisa membaca buku Alkitab itu. Einfach ein Ort, wo du mit Gott allein sein kannst und wo du weißt schon, da bin ich gewohnt, mit Gott zu sein. Tempat dimana kita bisa menyendiri dengan Tuhan, dan itu menjadi satu tempat yang khusus, tempat kita bertemu dengan Tuhan. Das kann auch draußen im Garten oder in der Natur sein. Bisa juga sih di luar, di taman misalnya, di keadaan yang natur begitu, kayak ya di luar rumah bisa juga. Jesus ist zum Beispiel auf den Berggipfel gegangen. Tuhan Yesus misalnya dia ke atas gunung contohnya. Wichtig dabei ist einfach, dass du Ruhe hast. Ruhe und wenig Ablenkung für dich und Gott. Yang penting adalah kita ada ketenangan bersama Tuhan di saat membaca Alkitab. Jadi ketenangan itu sangat penting. Und wenn du dir das angewöhnt hast, eingeübt hast, dan kalau kamu sudah biasa melakukan itu, dann wirst jedes Mal, wenn du an diesen Ort kommst, jadi setiap kali kamu datang ke tempat kesendirian itu bersama Tuhan, deine innere Wahrnehmung schon für Gott wach werden. Jadi kepekaan kamu itu sudah terbangun, sudah ada. Und dir wird es immer leichter fallen, diese tägliche Bibellese dann dort zu machen. Dan setiap kali kamu mau membaca firman Tuhan di tempat itu akan menjadi lebih mudah. Was anderes, was dir helfen kann, täglich in der Bibel zu lesen, ist nicht nur ein fester Ort, sondern auch eine feste Uhrzeit. Dan yang juga bisa menolong kamu membaca firman Tuhan bukan hanya tempat, tetapi tempat yang sama, tetapi juga waktu yang sama. Jetzt gibt es in der Bibel keine Vorschrift, wann du das zu machen hast. Di Alkitab tidak ada peraturan kapan kamu harus melakukannya. Aber interessant ist, dass alle Männer und Frauen Gottes, die wirklich Großes mit Gott erlebt haben. Tapi yang menarik adalah setiap laki-laki dan wanita yang mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, ihre Zeit mit Gott, mit Bibellesen am Anfang des Tages hatten, vor dem Beginn ihres Tageswerkes. Mereka mengambil waktu membaca firman Tuhan, mengambil waktu dengan Tuhan sebelum hari mereka dimulai. Ja. Ja. Also dieses such dir einen Ort, an den du regelmäßig gehst, such dir eine feste Zeit, die du hast. Oke, jadi cari tempat di mana kamu bisa menyendiri dan membaca firman Tuhan, dan cari waktu yang tepat. Und aus diesen beiden Dingen kann Gewohnheit entstehen. Dan dari kedua hal ini bisa terjadi kebiasaan untuk membaca firman Tuhan, bisa mempermudah. Am Anfang der ersten 2-3 Wochen musst du dich vielleicht mit der Selbstbeherrschung, musst du dir sagen, jetzt mache ich das. Mungkin awal minggu-minggu pertama, minggu kedua, ketiga, kita harus benar-benar seperti memaksa diri kita untuk menjadikan hal itu kebiasaan. Aber in den 2 bis 3 Wochen entsteht, dass du etwas einübst. Tapi dalam waktu itu juga terjadi kebiasaan yang sudah kamu lakukan. Und aus Übung wird Gewohnheit. Jadi dari kita latihan dalam waktu 2-3 minggu itu akhirnya menjadi kebiasaan. Und aus Gewohnheit wird ein inneres Bedürfnis. Jadi dari kebiasaan itu akhirnya menjadi kebutuhan naluri kita yang untuk membaca itu setiap hari, membaca firman itu. Ja, und dadurch entsteht, dass du dich nicht mehr eben, dass du nicht mehr schauen musst, oh, mache ich das, sondern du hast einen Wunsch, dann das zu machen. Nanti lama-lama kamu tidak lagi berperasaan, berpikiran, aduh aku harus membaca firman Tuhan, tetapi itu jadi suatu kebutuhan pokok. Jadi, aduh, aku mau banget sekarang membaca firman Tuhan. Also die 2 Dinge können dir helfen, Gewohnheit zu entwickeln, und dadurch entsteht
Bedürfnis, dass dir es leicht fällt, in der Bibel zu lesen. Ya, jadi dengan melalui dua cara ini yang tadi sudah disebutkan, itu jadi bisa membantu kamu untuk membaca firman Tuhan, bukan suatu paksaan, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Ich will dir noch eine dritte Sache sagen. Oh, dan ada lagi hal ketiga. Und zwar beginne das Bibellesen, indem du Gott im Gebet suchst. Mulailah membaca Alkitab sebelumnya dengan mencari hadirat Tuhan. Dalam arti berdoa dulu sebelum membaca. Mach dabei keine großen Worte. Gak usah harus berdoa panjang-panjang. Keine großen Fürbittgebete. Gak usah harus pakai doa syafaat. Sag, hallo Papa, hallo mein Gott im Himmel, Jesus, Halo, ich bin da. Ya. Halo Bapa, halo Yesus, aku ada di sini. Und dann richtest du deine innere Wahrnehmung auf diesen Gott. Dengan begitu kamu mengarahkan keadaan hati kamu itu kepada Tuhan. Stell dir das Kreuz auf Golgatha vor. Bayangkan salib yang ada di Golgota. Schau, wie Jesus da hängt und für dich den Weg zum Vater frei gemacht hat. Bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membuat jalanmu itu bisa terbuka supaya kamu bisa datang kepada Bapa Surgawi. Oder stell dir den Thronsaal Gottes im Himmel vor. Atau bayangkan bagaimana takhta Allah yang di surga. Und schau, wie Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Bagaimana Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Und alle Kraft hat, alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Dia yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Und jedes unsichtbare Wesen und jeder Mensch wird sich vor ihm beugen. Semua yang ada, semua makhluk yang ada itu tunduk bertelut di hadapannya. Wenn du dich so, egal was, ob du den Thronsaal Gottes siehst oder das Kreuz, schau auf Gott. Terserah apa yang kamu bayangkan, apakah melihat salibnya di Golgota atau takhta Allah yang ada di surga. Wenn du dich innerlich so ausrichtest, tapi kalau kamu secara hatimu bisa mengarahkan perhatianmu kepadanya, kepada Yesus, dann wirst du eine geistliche Offenheit haben, die Bibel zu lesen. Maka kamu juga akan mempunyai keterbukaan rohani. Jadi rohmu itu terbuka untuk mau membaca firman Tuhan. Und es wird dir leichter fallen, das Wort Gottes zu lesen. Dan itu akan membantu kamu dengan lebih mudah untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Oke? Ja. Das war's? Oke, semua itu tips hari ini dari suami saya yang tercinta. Dia jadi dia katakan itu bukan hanya karena dia seorang pendeta, tetapi juga dia sebelum jadi pendeta dia juga sudah percaya Yesus. Dan waktu saya kenal dia itu dia belum jadi pendeta, dia masih ya istilahnya jemaat biasa. Dan saya lihat juga dia sebelumnya membaca Alkitab, dan dari situ juga saya mulai mendapatkan rasa cinta terhadap tidak hanya kepada Yesus tetapi juga firman-Nya. Itu banyak juga dapat inspirasi dari suami. Oke semua, Tuhan berkati, sampai nanti. Dadah. Tschüss.